2, 3, 4, 5, 6, 7. Hello. Oh, unsi ka sa ikaistoryan mo ganina. Ibagit layot niyo. Unsa na di oras no? 8 na, kapit na 9, napit na 9. Iyo dahil iching ni Bisha ba? Kasi na lang ko pinimadaan ka pili. 8:26. Yay! Sayrit ako maligo. Ingon silang Gwen, maligo daw. Baktarong ko na doon. Pakluto. Guys, let's go.